Emisija Narod pita. Nakon završetka najgledanijeg realitija Elita 9, tek što je počela. Voditelj Milan Milošević u studiju je ugostio Aneli Ahmić i Jasmina Durdžića, koji su se prvi put nakon kamera nošli oči u oči. Međutim, ono što je usledilo nije bio samo njihov obračun, već telefonsko uključenje koje u sekundi zapalilo društvene mreže. Asminova majka Mevlida Durdžić nazvala je uživo i rekla ono što niko nije očekivao. Nju sam volela i voleću je do kraja života. Zatim je svom sinu Asminu savjetovala: ne idi u Dubrovnik, nešto ti spremaju. A onda se okrenula Aneli i hladno joj poručila: ti me nisi oduševila. Ovo je trenutak koji je sve podigao na noge. Da li je Mevlida zaista došla da pere Aneli ili je njena namera bila iskrena? Zašto Asminu savjetuje da ne ide u Dubrovnik? I ko je zapravo žena koju Mevlida voli do kraja života, a nije Aneli? O svemu tome, ali o svakom detalju koji obeleži ovaj sudar, pričamo u nastavku. Zato ostanite do kraja. I pišite nam u komentarima šta vi mislite, da li je Mevlida bila u pravu. Emisija Narod pita oduvek je bila mesto gdje se nakon završetka realitija skidaju maske, a ovoga puta je bilo više nego očigledno. Naime, nakon što su kamere Elite 9 ugašene, publika je jedva čekala da vidi Asmina i Aneli, kako će se ponašati van staklenog studija. Njihov turbulentan odnos bio je jedno od glavnih žarišta ove sezone. Od ljubavi preko optužbi za varanje, pa sve do porodičnih sukoba koji su se prelivali iz realitija u stvarni život. I baš kada je pomislila da je najgore iza njih, u programu se uživo uključila Mevlida Durdžić, Asminova majka, koja je donela novu neočekivanu dimenziju cele priče. Odmah na početku svog uključenja objasnila je zašto je sinoć prišla Aneli, kako je sama rekla, to je došlo samo po sebi. Osjetila je potrebu da joj priđe i čestita na pobjedi, dodajući da nisu imale vremena da propričaju zbog obaveza. Ali kako je razgovor odmicao, postalo je jasno da Mevlida nije došla samo da čestita. Kada je voditelj Milan Milošević postavio direktno pitanje ko je ovdje u pravu, Mevlida je odgovorila onako kako to samo majka ume, teško je reći. Zatim je krenula da čuje, podsjetila je Asmina da se pogubi u datumima. I da je 2022. godine Aneli bila sama na moru u Turskoj. Ovaj mali naizgled bezazlen detalj zapravo je otvorio Pandorinu kutiju. Zašto je Mevlida naglasila baš tu godinu i to putovanje? Spekuliše se da je to period kada su Asmin i Aneli navodno bili zajedno, ali da su se stvari zakomplikovale. A Mevlida je ovim potezom htjela da ukaže na Anelinu nesamostalnost ili pak na neke događaje koji su se tada odigrali, a o kojima javnost ne zna mnogo. Međutim, Asmin nije dozvolio da se priča završi na tome. On je burno reagovao i rekao: najmanji problem je bio što je bila sama u Turskoj ili ne. Jesam li ja pir, mene to zanima. Pričaj to. Pričaj šta je pričala za cijelu našu porodicu. Ovom rečenicom Asmin je jasno stavio do znanja da njega ne zanimaju sitnice poput letovanja, već da želi da se javno progovori onome što je Aneli govorila o njegovoj porodici iza leđa. Ovo je bio trenutak kada je tenzija u studiju porasla do maksimuma. Aneli, koja je do tada uglavnom ćutala i slušala, ubacila se opaskom: evo kako se ponaša prema majci. Ovim je Aneli aludirala na Asminov drzak i nepoštujući odnos prema sopstvenoj majci, što je dodatno zapalilo situaciju. Asmin je nastavio istim tonom, prigovorivši majci što je, kako on to video, grlila Aneli nakon svega što se desilo. Rekao je: problem je što si grlila ovu ženu nakon svega.
Meni ne treba odmor, već ludnica mjesec dana. Ova rečenica svedoči o dubokom razočarenju koje Asmin osjeća prema majci, jer smatra da ona izdala porodicu time što je pokazala bliskost prema Neli. Asmin je, čini se, očekivao da majka bude beskompromisna prema bivšoj devojci, a ovaj njen gest je izbacio iz takta. Usledilo je ključno pitanje voditelja Milana Miloševića. Da li su Asmin i Aneli bili u braku? Mevlida je ovdje bila kratka i jasna, bez okolišanja. Ne, nisu bili u braku, ja neću da lažem. Ovom izjavom Mevlida je demantovala sve ranije spekulacije koje su se pojavljivale u tabloidima, ali u samom realitiju, gdje se često provlači priča o braku između Asmina i Aneli. Mevlida ovim potezom zapravo zaštitila sina, ali je istovremeno i razotkrila jednu od mnogih neistina koje su kružile. Međutim, nije stala na tome. Asmin je pogođen njenim rečima upitao: da li si se ikada pitala kako je meni? Na šta mu je Mevlida odbrusila: ti si sa svojim izborima doveo nas dovde. Ovdje Mevlida jasno prebacuje krivicu na sina. Njegove odluke, njegovi izbori doveli su do toga da se porodica nađe u ovakvoj situaciji. Ovo je bila teška optužba koja je Asmina verovatno pogodila u srž. Aneli, koja je do tada uglavnom bila u defanzivi, sada je prešla u napad. Ona je Mevlidi rekla: ja sam bila toliko loše, njoj ne bih proradile emocije. Mevlida, ni tvoj sin nema života. Sinoć si pokazala da nisam ono o čemu sam pričala. Ovim rečima Aneli pokušava da kaže da je ona zaista loša osoba, Mevlida je ne bi zagrlila. Također napominje da Asmin nema život, aludirajući na njegovu opsednutost prošlošću i nemogućnost da krene dalje. Mevlida je međutim imala spreman odgovor. Ona je podigla ton i upitala Aneli: gdje si bila 2022. godine, kada se Asmin selio iz penthausa? Ovim potezom Mevlida je otvorila staru ranu, period kada se Asmin fizički i emotivno odvaja od Aneli. Aneli je na to odgovorila da su kupovali zajedno i dodala da je Mevlida došla u Beograd samo da pere sina. Ova optužba da Mevlida pere Asmina, odnosno da ga brani i opravdara bez obzira na sve, naišla je na oštru reakciju. Mevlida je uzvratila: nisi cijelo leto bila u Austriji. Ovo je bila direktna optužba na račun Anelinog kretanja i verovatno aluzija na to da je Aneli krila neke detalje iz svog života. Tada je Aneli potpuno eksplodirala i nazvala Mevlidu lažljivicom jednom, rekavši: sinoć si pokazala koliko si niska i jadna. Pogazila si po svim svojim stavovima sinoć kada si mi prišla. Aneli je ovdje bila očajna jer se smatrala da Mevlida svojim ponašanjem prvo grli pa onda napada, pokazuje licemerje. Mevlida je međutim ostala pri svome i objasnila svoju nameru. Moja namera je bila iskrena, da se dogovorimo oko Nore, jer ja želim da je vidim. I ovdje dolazimo do možda najvažnije teške cele priče, Nora. I onda je došao vrhunac. Mevlida je, okrenuši se ka kamerama, izgovorila riječi koje su odjeknule. Ja sam Staniju volela, voleću je do kraja života. Ti me nisi oduševila i nisam te volela. Stanija je devojka koja nikada nije povredila i ona mene voli isto. Ovo je bila ravna optužba. Mevlida je javno priznala da više voli Staniju nego Aneli. Zatim je Mevlida uputila direktan savjet svom sinu Asminu. Asmine, moj savjet je da ne ideš u Dubrovnik, jer su ti nešto spremili. Aneli ne radi svojom glavom. Da radi svojom glavom, sve bi drugačije bilo. Ova izjava je izazvala pravi šok. Šta to Aneli sprema Asminu u Dubrovniku? Da li u pitanju neka postavka, neki sukob ili možda pravni problem? Mevlida je jasno rekla da Aneli ne radi svojom glavom, što implicira da neko drugi utiče na nju, možda porodica, možda prijatelji, možda čak i novi partner.
Savet da se Asmin uzdrži od odlaska u Dubrovnik i da krene sudskim putem sugeriše da su porodični odnosi toliko narušeni da je jedno jedino rješenje tužba. Ovo otvara čitav niz spekulacija. Da li je u pitanju borba za starateljstvo nad Norom? Da li Aneli preti Asminu nekom vrstom zabrane? Ili je u pitanju neki financijski spor? Ono što je dodatno zaintrigiralo javnost jeste činjenica da Mevlida nije prvi put u javnosti istupala sa ovako oštrim stavovima. Podsjetimo, ranije ove godine Mevlida je već govorila o odnosu Asmina i Stanije, ističući da su emocije između njih još uvijek jake i da je Stanija mnogo iznad Aneli i Maje Marinković. Također, Mevlida je ranije u emisijama govorila o tome kako je Asmin izgubio bebu sa Aneli, što dodatno komplikuje njihov odnos. Ove informacije iz emisije Narod pita samo su produžile lavinu komentara na društvenim mrežama, gdje su se gledaoci podelili na dva tabora. Oni koji podržavaju Mevlidu i njenu iskrenost i oni koji optužuju za mešanje u život svog sina. Sa druge strane, Aneli u emisiji delovalo kao osoba koja je pod velikim pritiskom. Njene reči da Mevlida pere sina i da je lažljivica pokazuju koliko je dubok jaz između nje i Asminove porodice. Ona je jasno stavila do znanja da ne veruje Mevlidinim namerama, smatrajući da je njen pristup bio licemeran. Mevlida je međutim ostala dosljedna. Nije odustajala od svojih stavova, čak i kada su je optuživali da laže. Na kraju Milan Milošević je pokušao da smiri situaciju, ali je bilo jasno da su rane previše sveže. Mevlida je pozvala Asmina da ne ide u Dubrovnik. Aneli je ostala pri svome da Asmin nema života, a Asmin je bio u fokusu kao čovjek koji se, kako mu majka kaže, pogubio u datumima, koji svojim izborima uništava porodicu. Ova emisija je pokazala da je drama između Asmina, Aneli i Mevlide daleko od kraja. Dok se sa jedne strane vodi borba za viđenje deteta, sa druge strane Mevlida ne krije da više voli Staniju, a Asmin se nalazi između dve vatre. Sa jedne strane majka koja mu savjetuje da ne ide u Dubrovnik, a sa druge bivše devojke kojima, kako on misli, ne govori istinu. Pitanje koje se sada postavlja je: šta će Asmin uraditi? Da li će poslušati majku i odustati od puta u Dubrovnik? Ili će ipak otići i suočiti se sa onim što ga tamo čeka? I ko je zapravo Stanija? Žena koju Mevlida voli do kraja života i za koju kaže da je nikada nije povredila. Da li će Stanija možda biti prva snaja koju bi Mevlida volila da vidi pored svog sina? Sve ove nedoumice ostaju da vise u vazduhu, a gledaoci jedva čekaju nastavak. Ono što je sigurno jeste da je Mevlida Đurđić svojim uključenjem u emisiju Narod pita postavila nove standarde u estradnim obračunima. Nije se libila da kaže ono što misli, čak ni po cenu da bude optužena za laž ili licemerje. Njena iskrenost, koliko god bila gruba, doprinela je da javnost vidi jedan sasvim drugačiji ugao priče. Ugao majke koja želi da zaštiti sina i unuku, ali i žene koja ne krije svoje simpatije prema Staniji. A sa druge strane, Aneli je pokazala da je spremna da se bori za svoju istinu, ma koliko ona bila bolna. Njene optužbe na račun Mevlide i Asmina pokazuju da je odnos između njih nepovratno narušen, a sudski put koji Mevlida pominje možda je jedino rješenje za sve sporove oko deteta. Asmin se međutim našao u nezavidnoj poziciji. Njegov bes prema majci zbog toga što je zagrlila Aneli, ali i njegova potreba da sazna istinu o onome što se govorilo o njegovoj porodici. Govore o čoveku koji je izgubljen između lojalnosti prema majci i svojih osjećanja prema bivšoj devojci. Na kraju, ova priča nije samo Asminu, Aneli i Mevlidi.
Ovo je priča o porodici, o ljubavi, o izdaji, ali i o borbi za opstanak. Jer kada majka kaže da će voleti drugu ženu do kraja života, a ne svoju snajku, to je jasan signal da su stvari otišle predaleko. I dok se publika pita šta će se dalje desiti, jedno je sigurno. Mevlida Đurđić je ostavila neizbrisiv trag u ovogodišnjoj sezoni realitija, a njene reči će se dugo prepričavati. A sada, dragi gledaoci, na vama je red. Šta vi mislite o ovome? Da li je Mevlida bila u pravu kada je savjetovala Asmina da ne ide u Dubrovnik? Da li je Aneli zaista lažljivica kako je Mevlida naziva? I ko je po vama zaslužio da bude deo ove priče? Stanija ili Aneli? Pišite nam u komentarima. Lajkujte ovaj video ako ste uživali u analizi i podelite ga sa prijateljima koji prate Elitu. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal, kako ne biste propustili nijedan detalj iz sveta estrade. Jer kao što smo vidjeli, istina je uvek skrivena između redova, a mi smo tu da je otkrijemo. Hvala što ste gledali do kraja i vidimo se u sljedećem videu.